ଅଛି। আরে পুଅ গোপাল ଓ ମା আরে পুଅ ভিতরକୁ ଆ। ବାପା ମତେ ମନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମା। আরে পুଅ କିଛି ହବନି রে ପୁଅ ଆ। ବାପା ମତେ ମନା କରିଛନ୍ତି। আরে ପୁଅ ତୁ ଆଜି ଖାଲି ମୋର ଧର୍ମ ପୁଅ। ମା ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ କଣ ସତରେ ତୁମ ଧର୍ମ ପୁଅ? ଆରେ ପୁଅ ଆରେ ଧନ ତତେ ଖୁଏଇଦେବି ଆ। ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାଲତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପ୍ରେମକୁ ଦେଖି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଣ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି? ଆରେ ଖୋଜିଲା ଦେବ କି ଖୋଜିଲା ଦେବ ଖୋଜିଲା ଦେବ କି ଖୋଜିଲା ଦେବ ଆରେ ମମତା ଯଶୋଦା ମମତା ଯଶୋଦା ମମତା ଯଶୋଦା ମମତା ଯଶୋଦା ଏହି ମା ପରି ହେବ କି 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 ଏକଠାରେ ଦୁଇ ଏକଟାରେ ଦୁଇ ଏକଠାରେ ଦୁଇ ଏକଟାରେ ଦୁଇ ଖଞ୍ଜିର ପିଠିଲା ଖଞ୍ଜିର କିଥିଲା ଖଞ୍ଜିର ପିଠିଲା ଖଞ୍ଜିର କିଥିଲା ଆଣି ଭେଟାଇଲା ବିହିକି ଆରେ ଭେଟାଇଲା ବିହିକି ଆରେ ଭେଟାଇଲା ବିହିକି ଆରେ ଭେଟାଇଲା ବିହିକି ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଖୋଜି ଖୋଜିକି ପାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯଶୋଦା ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଖୋଜି ନଥିଲେ। ଯଶୋଦା କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇକି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ଦେଖ ମାଲତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ମାର ଗୁଣ ରଖିଛି। ସତେ କି ମାଲତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେଇ ଦେବକୀ ପୁରିଆ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଯଶୋଦା ପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇକି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତା ଦେବାର ଲାଗିଛି। ଓ ମା ଆରେ ପୁଅ ମା ମତେ ତୁମେ ନିଜ ହାତରେ କହିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ରେ ପୁଅ ତାହେଲେ ଏଇ ନେ ଦିଅ ମା ମା ଆଉ ଟିକେ କହିଦିଅ। ନେ ଦେମି କେ ମା তোকে মনা করছিলি ঘর ভিতর জানছু কি এটা হচ্ছে মোর পিলা আমার মামার লোক যে क्या ହେଇଗଲା হেবা আগে কাম করবা তারপরে খাইবা ବାପା ମା କୁ ଏମିତି କୁହନି ବାପା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ। তোর মনে মনে দিদুর ভিতরকে ନା ମତେ ମା ଡାକିଥିଲେ আর ବାପା। কান্দাছে তোর মা গেলে কি হয় କ୍ଷମା କରିଦିଅ। তেমনি পোলা ନା ବାପା ମୁଁ ସବୁ କରିବି ବାପା। ମୁଁ କଥା ମାନିବି ବାପା। বলে হাতানো সু আগে গ্যাস চড়াইক দিব ହଁ গ্যাস পেট যদি ফল পুরিছে ହଁ খানা পেল গুড়ে দেবে ଠିକ ଅଛି ବାପା কম পুরিছিলে কম দেবে ଠିକ ଅଛି। না ଚାଲ ଭାଇମାନେ ଯିବା। ଅମନ ନାୟକ ଏବଂ ମନ ଆସିକି ଆମକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଛୁଆନା ଆଉ ସେମାନେ କହିନି ଠିକ ଅଛି। ହଁ এই ସମୟରେ ଅନେକ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆମକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା ମନ୍ଦରୀ ତଥା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟ ମହାପାତକ ନାସିନୀ ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରାକୁନ୍ତୀ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଏମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ମହାସତୀ। ତେଣୁ ସେଇ ମହାସତୀ ସେଇ ପଞ୍ଚନାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ବୁଲନ୍ଦେଗବା ହରିବୋଲ ପଦରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରି ଦୁଃଖ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ଦେଗବା ହରିବୋଲ ଭକ୍ତରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲାଗି ରହିଥାଉ ବୁଲନ୍ଦେଗବା ହରିବୋଲ ଚାଲ ଭାଇମାନେ ଯିବା ଚାଲ ହାତରେ ବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ଯାଉଛି କହ୍ନେଇ ବନେ ଗାଈ ଚରେଇ ହାତରେ ବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ଯାଉଛି କହ୍ନେଇ ବନେ ଗାଈ ଚରେଇ। ହାତରେ ବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗି ନେଇ ଯାଉଛି କହ୍ନେଇ ବନେ ଗାଈ
भारी धोखा है। की शोभा पाए सखी कौन है गो 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 की शोभा खाना पीना आना का ए तोरे केनता हराबो फेकरे जसी जे ओगला ला नरे सब लाना उसे गोपाल फ्रॉम द गैस क्या बोले गला जा 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 डाकियार मनाला बाभन बुढ़ा गाल देबा केना से बाबू क्या दमर फिरे ये थी बाबू क्या दमर फिरे ये थी बा मान मछली ओखलिया लोग आखिनी वो ए बाबू गोपाल ए बाबू देखा तो तोर गोपाल भाई क्या करछु एठारे मो गाई मान को देखुतिली बापा वाला सुई छन से काढ देखु देखुतिली हेले मो बापा तो मते किछि देनी मु घर को गले जाई खाइबी हां कोन सांगे थई भागो खाई बोलछो जा खाना पीना बाल देनो ठीक ताले कोन मु सतरे तुम साथरे खाइबी हां हां देखता है ये चलो लगी बाभन उड़ानी देबो बुका डाउने हनबो देबो देखता हो जे दे आमे दियो हमके नि दियो न के ताको तरकारी बनाई बात चल ए हो दियो न हो हेंता करबो जे हेबा के अल्लाह तू तुमको लाभ फिटवा दे ए हो तुम केनो न कने ए बेरा तू अगाई रे कंदा खासु रहते तो बड़ हो अरे बड़ा मन मो बड़ लगले खाले चल कर के के कारण मैसेज देबा मोरे बोला मोर में तो घर हुए जो क्या में साहब को कैसो जे तू न थुई ते लागिनी भूखा हो जा बोल ना कहू तू खा
नहीं कहना है मैं एटर पेट का हंदी में भरी छे रसगुल्ला रे बेटा किस ना खाबू खा देख तो क्या खट्टा नहीं खाबो हाँ ठीक अच्छे खाइबो खा खा ए हो ये मारे दूधीटा खाबे से हतिला हेता को देह के मोर लागी चटी को दे हैं केनता खा सने देखु तो हाँ तू खा ना क्या मांगले खा अरे हेती लग में रसगुल्ला बाकी तो बुझलु कि नहीं खाबू जंटे खाबू दे तो बरकत कर खाबू ना पूरा कर खाब ले जो हाँ एंता जी रे महत्रो ले इतर पकाने बसे खाबो ना हो कुंजवन ना